हेलो पिला माने वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिला माने मु तुमको पूर्व क्लास रे देशज शब्द पढ़े देथिली। मु आशा करूची तुमे से गुडा सब मन रखिथिबो। मु तुमको बहुत सुंदर रे बहुत सारा ट्रिक देकी पढ़ेइथिली। ठीक अच्छे तो अ ठारू मु तुमको पढ़ेइथिली ग जाए। तो चलो आज आमे देखिबा च रे। ठीक अच्छे ना पिले चलो मु से भाया ही तुमको गोटे गप मध्यम मन रखेबी एत गुड़ाए शब्द कहीं घोषिले तुमे एत सारा केबे मन रखिपारबनी। तो चलो आम सुंदर ट्रिक रे मन रखा। चलो तो देख पिले ना ये मन रख से जो पिलाटी थिला कौन से अखाड़ुआ पिलाटी थिला आमे जानचे है ना बा गालुआ पिलाटी थिला। मु तुमको पूर्व क्लास रे कही से गालुआ पिलाटी कौन कला ना से देख से गालुआ पिलार गोटे चाल थिला। कौन थिला चाल चाल माने जानचो ना घर चाल घर तो चाल थिला। आ चाल घर तले कौन थिला पिले चाउल। मन रख से पिलार चाल घर थिला। चाल घर तले कौन अच्छी चाउल। आ से चाउल उपरे किए अच्छी जानिच ना चाउल उपरे चिरगुणी अच्छी किए अच्छी चिरगुणी अच्छी बुझीपार। आ से चाउल किए खाईदब रे चुआ खाईदब। किए खाईदब चुआ खाईदे। ठीक अच्छे हे चाउल चुआ बुझीपार एमती मन रखिपार तुम्हें। ठीक अच्छे आ से चुआ से चाउलटा को कौन कर पिला माने सी केमिति नौची ना चिमुटारे नौची। केमिति नौची देख चिमुटारे नौची। ठीक अच्छे से केमिति नौची ना चिमुटारे नौची बुझीपार। तापर देख सी नहीं कि कौन करुच्ची ना चुआ सी नहीं कि ना चिरुड़ा करुच्ची। तमें एमती भी मन रखिपार चूड़ा करुच्ची भी मन रखिपार। ठीक अच्छे मु आउ थे चरे कहीदे ना से पिलार गालुआ पिलार कौन थिला ना चाल घर थिला। तो चाल देख आ चाल तले कौन अच्छी चाउल चाउल उपरे कौन अच्छी चिरुगुणी। चाउल खाइबा को आसिला किए चुआ बुझीपार। आउ सी केमिति नहीं जाऊँगी चिमुटारे आ कौन करिबो चिरुड़ा करिबो। मन रहा ना पिला माने ये ट्रिकटा गुड। आ से चिरुड़ा करिकी कौटी दब ना गछर चेर रे दब बुझीपार। कौटी दब गछर चेर रे दब। तापर चलो चरे तमें मन रखिल। नेक्स्ट ट्रिक देखिबा सेमिति ता भाई गोटे अच्छी से गालुआ पिलार गोटे भाई अच्छी। ठीक अच्छे सी बहुत छटक पिला कौ भाया पिला छटक छटक पिलाटी से बहुत छटक देखे ना से कौन है ना ता छाती रे सीए छाट खाइला। कौन छाती रे सीए छाट खाइला देख से रागी कौन कला जानिच छप्पर को पड़ेला। कुआड़े पड़ेला छप्पर को आ छप्पर को जाइए सी कौन कला छाड़ खाई खाइला बुझीपार। छाड़ खाई गोटे पर्व तुम जापार है ना तो छाड़ खाई खाइला। ठीक अच्छे मन रहा। तो छरे कौन कहली पिला माने ना छटक पिलाटे थिला। से छाती रे कौन खाइला छाट खाइला। कुआड़े गला छप्पर को गला आ छप्पर रे कौन गला छाड़ खाई खाइला बुझीपार पिले। नेक्स्ट देख पिले ना से पिलाटी कौन ना गोटे छुआटीए। कौन छुआटीए बुझीपार। से पिलाटी गोटे छुआटीए मन रहा। तो आउ थे मु तुमको छे कहीदिए पिला माने ना छे कौन ना सी छटक पिला है ना छाती रे कौन खाइला छाट खाइला। छाट खाइबार रागी कुआड़े पड़ेला छप्पर को पड़ेला आ छप्पर रे कौन खाइला छाड़ खाई खाइला आ सी गोटे कौन छुआटीए। ठीक अच्छे छे मन रही पिला देख छ पर आमे देखिबा ज। मन रख छ पर आमे कौन देखिबा ज देखिबा ना ज रे मन रख से जो छाड़ खाई खाऊला छाड़ खाई खाऊला ना ता खाइबारे कौन पड़गला जंदा पड़गला। कौन पड़गला पिले जंदा पड़गला। ठीक अच्छे हाँ से जो छाड़ खाई रे सी जंदा पड़गला। आ से जंदा कौटी पड़गला जानच जाऊरे पड़गला कहीं से छाड़ खाई रे जाऊ खाऊला आ जाऊरे कौन पड़गला ना जंदा पड़गला। आ जाऊटा जंताल होइकी अच्छे बुझीपार। तो जरे मन रहा से कौन छाड़ खाई रे खाऊला जाऊ जाऊरे पड़गला जंदा
ଆଉ ସେଇଠି ଜନ୍ତାଳରେ ସେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ତାକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜାଣିଛ? ତ ଝାଇଁ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ଲାଗିଲା ରେ? ଝାଇଁ ଲାଗିଲା। ତ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲାମାନେ? ମଜା ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଦେଖ ତାକୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା? ଝାଇଁ ଲାଗିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ସିଏ ଭାବିଲା ନା କେଉଁ ଝାମେଲାରେ ପଶିଗଲି, ହଁ କି ନାହିଁ? କେଉଁ ଝାମେଲାରେ ପଶିଗଲି। ତାପରେ ସେ ଝୁମୁକା ଦେଇ ବାହାରି ଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? କ'ଣ ଦେଇ ବାହାରିଗଲା ପିଲାମାନେ? ଝୁମୁକା ଦେଇ ବାହାରିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? କ'ଣ ଦେଇ ବାହାରିଗଲା? ଝୁମୁକା ଦେଇ ବାହାରିଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନା ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା, ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପିଲା? ଛଟକ ପିଲା, ହଁ କି ନାହିଁ? କ'ଣ ଖାଇଲା? ଛାଟ ଖାଇଲା। କେଉଁଥିରେ ଖାଇଲା? ଛାତିରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରାଗିକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା? ଛପରକୁ। ଆଉ ଛପରରେ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇଲା। ଆଉ ଛାଡ଼ ଖାଇରେ କ'ଣ ଖାଉଥିଲା? ନା ଛାଡ଼ ଖାଇରେ ସିଏ ଜାଉ ଖାଉଥିଲା। କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ ପିଲେ? ନା ଜାଉ ଖାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାଉ ଖାଉଥିଲା। ଆଉ ଜାଉରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲା? ଜନ୍ଦା। ଆଉ ଜନ୍ଦା କେଉଁଠି ନା ଜନ୍ତାଳରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଗଲା। ତାକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ତାକୁ ଝାଇଁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସିଏ ଭାବିଲା କେଉଁ ଝାମେଲାରେ ଆସି ଫସିଗଲି। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇ ବାହାରିଗଲା? ନା ଝୁମୁକା ଦେଇ ବାହାରିଗଲା। କ'ଣ ଦେଇ ବାହାରିଗଲା? ଝୁମୁକା ଦେଇ ବାହାରିଗଲା ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟରେ। ପିଲାମାନେ ଏବେ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଦେଖିବା? ଟରେ ଦେଖିବା। ଚାଲ। ତ ଟରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ମନେ ରଖ, ଟରେ ମନେ ରଖ ନା ଟରେ ହେଇଯିବ ଟାଙ୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା ନା, ସେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଆସିଲା। ସେ କ'ଣ? ଟାଙ୍କ ଆଣିଲା। କ'ଣ ଆଣିଲା? ଟାଙ୍କ। ଆଉ ସେ ଟାଙ୍କ ଆଣିକି ତାକୁ ଟିପ ଦେଲା। ତାଙ୍କରେ ଟିପ ଦେଲା ମାନେ ସେ ହାଣିବା ପାଇଁ ଟିପ ଦେଇଛି। ଆଉ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣିଦେଲା। କ'ଣ କଲା? ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣିଦେଲା। ତ ମନେ ରହିଲା ଟାଙ୍କ, ହଁ ନା? ଟିପ, ଟାଙ୍ଗିଆ। ଯେତେବେଳେ ହାଣିଲା ତାକୁ ରଖିଲା କେଉଁଠି? ଟକେଇରେ। କେଉଁଠି ରଖିଲା? ଟକେଇରେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ହଁ ନା? ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଟପର ହେଇଗଲା। ଆଉ ତା'ର ଚାରିଆଡ଼େ ଟାପରା ହେଇଗଲା। ମନେ ରହିଲା ଟରେ। ତ ଟରେ କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ନା ଟରେ ହେଇଯିବ ଟାଙ୍କ। କ'ଣ? ପିଲାଟି ଟାଙ୍କ ଆଣିଲା, ଟିପ ଦେଲା, ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣିଲା, ହଁ ନା? ଆଉ ହାଣିକି ଟକେଇରେ ରଖିଲା। ସେ ହେଇଗଲା ଟପର। ଆଉ ତା'ର ହେଲା ଟାପରା। ମନେ ରହିଲା ନା ପିଲାମାନେ? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତ ଚାଲ ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଠରେ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଠରେ ଦେଖିବା। ଚାଲ। ନା ସିଏ ଟପର ହେଇଗଲା। ତ ଚାଲ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଟପର ହେଇଗଲା ତା'ର ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗଟିଏ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ସାଙ୍ଗଟିଏ ଅଛି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗର ନାଁ ହେଉଛି ଠାକରା। କ'ଣ? ସେ ପିଲାର ସାଙ୍ଗର ନାଁ କ'ଣ? ଠାକରା। ସିଏ ତାକୁ କ'ଣ ଦେଲା? ନା ଠିକା ଦେଲା। ସେ ପିଲାଟି ତା ସାଙ୍ଗ ଠାକରାକୁ କ'ଣ ଦେଲା? ଠିକା ଦେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଠିକା ଦେଲା? ନା ଠୁଙ୍ଗା ଆଉ ଠୋଲା ବନେଇବାର ଠିକା ଦେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲାଟି କ'ଣ? ନା ଠିକା ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ବା ବନେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗ ରାଗିକି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଠଣାଟିଏ ଦେଇଦେଲା। ଦେଖୁଛ ନା ପିଲାମାନେ କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡରୁ ଦେଖିବା। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିପାରିଥିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।